Migo, update ta lang mo no sa paghatod nato sa mga lechon baboy nga atong ihatag sa 40 days ni Bobet no. So unang-una dako kay kong pagpasalamat kay giubanan ko sa ko ang manghod nga gwapa o gwapa nga ate Steph no nga nahimo natong instant videographer. So pasalamat mi sa Dios sa grabe kanindot nga adlaw nga iyang gihatag no, wala giulan ang 40 days ni Bobet. At the same time pasalamat pud mi no kay nga grabe kadaghan og nangagto, daghan kayo og bisita and makapi heart kayo nga makita ang grabe ka dako nga pagmahal sa mga tao nga tukang Bobet no. Talagsaon ra kayo ning 40 days nga ingon ani kadaghan ang motambong mo apil mo suporta no. So tuod man sa mong paghatod sa duha ka lechon baboy, thankful pud ko sa nagluto sa akong manong Johnny and kay Ariel no. And of course we are so blessed no nga isa ta sa gitugutan nga makasulod sila ang bagong balay no. Muasa na himamat nato dito iyang mga kaparyentihan yata to or mga ayaan o gayuan nga nagpaabot po dito sa gawas before sugdan ang misa. Dito nakita po nato sa Ate Rovelyn nga grabe ka busy ang iha ganing kinanan nga ihang pagkaon nabili na niya no tungod sa padagandagan niya no. And wala na siya katarong og kaon, maplastar lang yun no ang mamahimong programa. And of course, with the help of LGU Talakugon. Thankful po kayo no kay bisag busy kayo sila nga family. Nigawas pagid gyapon sila Vince, sila Rubian, iyang papa. Hinungdan nga ato silang nahimamat. No, bisan kapila na nato sila nahimamat. Makagaan gid gihapon sa paminaw no. Mahimamat sila permi. Di ka mati pa. Ay, di mato maguna na rin ko dito. Si ano? Pag human po na mo hapit sa ilang balay, wala na kayong naglangan sa ilang balay no kay grabe ka daghan gid og tao gani sa gawas sa ilang balay. Naputay mga nahimamat dito nga mga followers na to, mga amigag, mga amigo no nagpaabot po daghan pud kayo dito nagpaabot no. Then hinungdan ato na lang po dayon mi sa menteryo no kung asa gihatod si Bobet niya pag-abot na mo dito grabe kadaghan gid og tao no. So first time ko nakakita og ingon ana nga 40 days no nga grabe wala tuo og lain-lain ang pamaagi nga ginapakita sa mga tao nga pagsuporta og pagmahal ngadto kang Bobet ug bisan pa man sa mga mahal sa kinabuhi ni Bobet. And you know what, isa sa mga nindot kay nga makita nimo dito kay ang panaghiusab bitaw sa mga tao, ang good vibes no, ang maayong pagtagad sa matag usa gani pag-abot po nato dito wala akong nagdahom. Nangapil po day ato mga amigo no, mga followers nato diri sa Facebook nga nagapaminaw sa ato ang mga tambag, sa atong mga reminders or pasumbingay. So gusto po ko magpaabot sa ila o pagpasalamat sa inyo. A big salute sa mga taga Talakugon pud no. Grabe ka maayo gid pud ang mga tao sa Talakugon. Bisan pa man ang ilang mga staff no nga nanikamot gid nga mamahimong hapsay ang palibot sa lubnganan ni Bobet no. Nahimo gid siyang plastado ug mas nahimo siyang open para sa tanan no. Natuman gid ang gihangyo ni sa mama ni Bobet no nga mamahimo unta siyang para sa tanan, open para sa tanan no. So mas wide na karon ang makakita no sa lubnganan ni Bobet. Thankful pud ko sa ako ang family sa ilang grabe ka supportive no. Pag-ingon ako nga maghatod ko lechon baboy dito, suporta ra pud dayon sila no, labi na sa akong manghod and of course sa nila mama no, sa akong mga mama no nga walay duha-duha nagpaihaw, nagpaluto sa lechon sa akong mga ayaan o guyuan sa akong mga igagaw. So thankful kay ko sa tanan nga mga tao nga nahimong kabahin ani nga journey sa atong pagpaabot o paghigugma ngadto sa family ni Bobet no. So by the way, sayo ra pud ko naka-out mga amigo tungod kay naa palagi tay lain nga trabaho. Pero gusto ko nga makabalik unya hapon. So hoping nga makabalik ra po dayon ta dito. So again, daghan kay salamat mga amiga ug migo, and yes, successful ang ato ang paghatod og lechon baboy kang Bobet para sa mga bisitaan. Grabe kay ko kalipay kay ningon pagid iyang mama no nga kaning para ni sa VIP ni nga mga lechon baboy. Kaya actually daghan gyud og nagpaabot og lechon baboy no. VIP gani ini bug pasabot mga VIP apil na sa unang pari. Tapos ang iban tadadon isad para sa mga visitors yaon ngadto kay mikabutang bangag to nga. So salamat kaayo po. And again, daghan kayong salamat mga amiga ug migo. Mora to siya.